Hi everyone, today is Saturday and I don't have work. So I woke up late and I'm not in a hurry. But I realized that I have to prepare breakfast because my husband has work today. And because of that, wala ako naka-devotional time with God. So karon I'm struggling whether to sit still, pray, read the Bible, and write on my journal. But since na-warm up naman good ko, gusto pa ko nga ituloy-tuloy na lang akong gibuhat. And I was reminded of Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So I put on my glasses, reached out for my Bible, and read. Dali ara kayo sa oras oy, alas 12 na di ay, so nagdali-dali ko og luto. Gilapuhanan ako ang talong, okra og itlog. Simple ra kaya mong sudan pero I'm sure daghang kay maipog ana diha. Si Rara og kaka mag-take turn sila hugas og platos. So while nang hugas ang isa sa ila na nagdali ko og hipos ka na ko'y lakaw. Ami meeting sa bagong nag-organize nga asosasyon sa Bayabas. After that, nibisit ko ilan yung mga makina. Si Carol nagsabot mi nga maghimo may og beads. Hi! Where's the kids? Pagtanan ako silang backyard kay daghan kay bunga ang sili, so nagkuha ko og cellphone kay akong i-vlog ang pag-harvest. So karon pa may maghimog beads. Kauman gyapon magpipila ka mga beads unya. Gyatod ako ni Carol sa lapas unya. Iyang gihamo pang mga bata og tikol-tikol. Ihag na sa si Kaka. Ay, isa ang gitikon. Magpatara.